Dear friends, welcome back. Take your water and join the class. It's gonna start soon. Today we're having the first class 1 of Arya's Diamond Way teachings. The first, it was introduction class, and now we're gonna have the really first class. So please take your notes, stay curious, and reflect on how these teachings can support your own practice and your own daily life. Think about how you can use this knowledge in your real life, how you can apply these teachings, and how it might bring you to the highest goal. Thank you for being with us here today. And let's start. Please welcome Geshe Michael Roach with your flowers, hearts, diamonds, something beautiful in the chat. Already, I've seen very nice emoji. Wow, thank you. Beautiful. Yeah. Thank you so much. That's great. We are ready, Geshe Michael Roach. We are happy to see you. Yay! This chat can show how happy we are to get these teachings. Or maybe not all of us, but some of people might be new. And then just be curious. Just check if this stuff is working for you or not. You can give it a try and check, does stuff work? Or if you are here for 20 years or more, or 10 or more, probably you already checked and this stuff is working for you as it works for me. That's why I'm here. That's why we are here. That's why there's so many hearts and flowers and diamonds in the chat. This stuff works. Thank you, thank you, thank you. This is beautiful. You're great, guys. You're amazing. Could you please text us where you're from? Which town or country you are from? We can get closer and just know where we're all from. Yeah, Mexico, Moscow, Russia. Wow, Chicago. So many countries. Colombia, Ukraine, France. Wow. So there are even more people in online, even more countries online than in person. Wow. Florida, Bishkek, Thailand, Almaty. Wow. Finland, Atlanta, Kyiv. Yay, thank you. Germany, Hamburg, Sevastopol, Taiwan, Kyiv. Wow. Slovakia, Peru, Krasnoyarsk, Boston, Britain, UK, Bali, Sedona, Russia, Chelyabinsk, Ukraine, Krasnodar, Calgary. Wow, Turkey. Wow. From the whole world. We are here from the whole world. We can kind of touch each other hands and
give a hug to the planet. We are from everywhere. And we'll listen to these teachings and just imagine what's going to happen if we really see emptiness directly. If we really can become Arya because of Geshe-la's teachings. How this can influence these places. There's so many in the chat. How this can influence whole the planet. Just think about it for a while. We need you. We need each one of you. We can change this world. We can change this planet. Because we are from so many countries. Thank you for being here. Thank you for your wish to change your life, to change the world. Thank you, Geshe, for teaching us how to do it. This is incredible. Thank you. Welcome back, everyone. Thank you for following the instructions. 欢迎大家回来，我们即将开始下一节的课程。We are very excited to have our second class with Geshe Michael today. 我们相信大家都很激动，非常兴奋哈，因为我们即将要迎来格西老师的今天的第2场教授。But before we begin, I would like to remind you 但是呢，在我们开始之前，给大家有一些小贴士、小提醒。 that we have close to 900 people in person 因为我们现场有将近900位的伙伴， and close to 3,000 people online. 线上呢也有将近3000位的伙伴。So, if you have the chance to have a Q&A session, 所以，如果我们安排问答这个环节的话， please keep your questions short 请简短啊，把你的问题尽量的压缩一些， so we can have more people having questions. 这样我们就能够给到更多的伙伴来去提问。 Thank you. 谢谢大家的配合，好吗？ And let's welcome the one and only 我 Geshe 们 Michael Roach. 欢迎格奇老师上场，给予我们教授。 Is it that one? But it's not going. Doesn't work. Yeah. All right. Yeah. That's. How about? Yeah. Okay. Oh, that's even better. Okay. Thank you. Yeah. It's okay? Yeah. Okay, good. All right. So I hope you got a reading. If you don't have a reading, find a reading. 大家拿到这个手册了吗？ Yeah. Okay. Yeah. They got it. Yeah. You will get more 会有更多给到你们， after Grandpa writes it. 在爷爷写完之后。 I'm just underwater. 对，我现在还在赶工。 And we finished the first few pages. 前面几页我们已经讲完了。 Okay. And there's the museum. Okay. Yeah. Okay, good. Page 4. 好，第4页 Baiklah, Bottom. 下面那一张图， halaman 4 yang bawah. 对，请投一下屏，就是跟Gina 切割钻石的图， Nice. 很好。 Ya sila potongin berlian. You missed the
Sure, thank you. Yeah. This is gasoline. 这是我要加的汽油。 Ini Ah, adalah picture is bahan bakarnya. diamond. 所以这张图是讲Jadi 爷爷在切 foto 割钻石 ini Ah, adalah kakek sedang I was in memotong the diamond berlian. business for 19 years in Manhattan. 我在曼哈顿做这个钻石， Saya di 做钻石的行业bisnis 19年。 berlian And, 19 tahun honestly, we built the largest diamond jewelry Dan company in the world. 然后坦诚来讲，我们打造出了就是全世界最 kami 大的 membangun 钻石珠宝公司。 perusahaan berlian yang paling besar di dunia. Companies of generally that level. 就 Dan 是 saya rasa 都做 ada 了我们这种 10.000 perusahaan 规模的公司，有 biasanya yang sekitar level itu. So I always tell my friends, either I Jadi understood something or I'm very lucky. 对我总是 teman-teman, 这样跟我的朋友说的，能做到这 kalau 种程度， saya tidak mengerti 是 sesuatu 真的 atau 懂一些什么的，要不我就是非常非常的幸运。 And I think if there's a chance that understanding dan saya rasa emptiness kalau will ada be kesempatan successful in your life. untuk 如果真 mengerti 的有这么一个机会，通过学习理解空性，能够让你的生活变得成功的话， Then I think it's untuk kesempatan mengerti kekosongan, learn about it. 我 saya 想 rasa itu 是 sangat 花时间去 worth 学 untuk 习 belajar 是 tentang 是 hal 值 itu. 得的。 And that money, again, I Dan never uang took money. itu, 再次一提，在我的生意当 sekali 中， lagi 我 saya 是 tidak pernah 没有去 menerima 拿钱 uang. 的。 19 years, I took the bus to New York. To New York and back is almost 4 hours a day. 这19年的时光， ambil 我每天去坐大巴去纽约，再回来，这通勤 setiap 时间 hari 一天就要4个小时。 cuman We ada made a lot of money, but I sedikit never bought a car. 就是我 waktu 们赚了大量的财富，但是我从来没有去买车。 ya But I bikin was banyak able to sekali make uang, donations. 但是因此呢， tapi 我 nggak 就 pernah 能 ambil. 够做很多的捐赠。 Pada waktu saya bisa memberi donasi Project came from the diamond company. 所以这样的那个经典保护 Yes, 项目早期的大部分的资 untuk 金是来自 proyeknya 钻石 John Brady 的钱。 itu So berasal personally, I dari would say, perusahaan even if ini. you're not Buddhist, Jadi 个人会 secara 说啊，即使你 pribadi, 都不是佛教徒， meskipun Anda and bukan even if you believe beragama there's Buddha, nothing after meskipun death, bahwa 即使 ada 你相信说，死后不会有任何其他的事情发生， setelah kematian, it's still smart to learn about this system. 那来学习这个系统依然是非常明智的选择。 And tetap like tidak my rugi boss untuk said, belajar who knows? sistem ini. 就像我的 Jadi 那个理财 seperti 老 bos 板 saya 说， yang 谁知道 kata 呢？ Maybe something, 或许是对的， maybe it will help you after you die. 也或许会能够帮助到你死后。 mungkin ada, So our mungkin company ini bisa does not membantu. cut diamonds. 我们的公 Jadi 司是不做钻石切割的。 perusahaan kami tidak And, memotong berlian. Why I joined the diamond business? 那我为什么会加入这个钻石行业呢？ We'll talk about it. 我们会再来 Mengapa 讲。 saya join perusahaan berlian? See emptiness Kita akan directly. membicarakan 然而， tentang 当 itu. 你去， Tetapi 当你 pada 认 waktu 识见 Anda 空性 melihat 后， kekosongan And when secara you come langsung, down, 当你从中下来后， dan pada within waktu Anda datang 2 or 3 turun, minutes, 然后在2-3分钟内， kira-kira you 2-3 start menit, to think, how can I remember Anda what I saw? 你就会 akan 开始 mulai 去思考，我到底 berpikir 如何 bagaimana 能够 saya 记 bisa 住这一 mengingat 切。 And there's nothing in this pengalaman yang world saya alami itu tadi. that is Dan tidak ada that is di really dunia close to ini shunyata. yang 然后在这个 yang 世界 benar-benar 上，实际上并没有 dekat 任何 dengan 的存在 menyentuh 是真 berlian 正 itu 接 tadi. 近 Shunyata 空性的。 Then you start to think, what's a good metaphor? 所以你就会开始去 Dan 思考 kemudian 有 Anda 什么 mulai 代表， berpikir, 有什么 jadi 比喻， metafor yang bagus What's apa? the closest thing in this world? 在这个世界 Mungkin 上 jadi 最 apa yang 接 paling 近它 dekat di 的 dunia 生物 ini? 是什么？ And every Arya who ever lived Dan setiap Arya yang pernah hidup 然后在这个 mengerti 地球 ini, 上存在 ini 的 adalah 每一位智 berlian. 者，都会去想到金刚，想到钻石。 And in Buddhism, we have many Dan diamonds. di 在 agama 整 Buddha, 个佛教当 kami 中有很 ada 多金刚的。 banyak So I will berlian. introduce you to Rob Haggerty. Jadi saya 所以我想 ingin 要介绍 Rob Haggerty， mengenalkan Anda kepada Rob To his Haggerty. classes. 然后有些人是有 Beberapa 上 dari 他的 kalian 课 udah pergi ke kelasnya.
He also has Chinese name. 他其实现在已经有 Dia 个中 juga 文名， punya nama Chinese. 100. 100。IPAI 100. So now I forgot the question. Okay, if you can. Kalau Anda bisa Okay. Here's the easy question. memberitahu 简单 saya, 的问题， In oke, ini adalah the pertanyaan yang Vajracharaka, gampang in the sekali. Dhammapada Sutra, 在 Vajracharaka 就是能断金刚 Di 经当中， Vajracataka. how Di many times Vajracataka, does diamond come in the Diamond Cutter Sutra? 就是 berapa 在 banyak 能断金刚经当中， diamond 讲到了 kata-kata 金刚 berlian 多少 ada di 次？ sutranya? Berapa kali kata berlian ada di Vajracataka? 名次 Zero, zero. Yeah, exactly. Nothing. Zero. Kosong. Nol. Ya, betul. And not only diamond Dan doesn't come in that sutra, tidak hanya Kali doesn't berlian. come in that 对， sutra. Tidak 就是 ada. 能断金刚经当 Di 中不仅 sutra 没有 itu 讲金刚， pemotongan 也没 juga 有 nggak 讲 ada 断， di 没有讲 situ. 能断。 Then there are some countries where they call it Kemudian diamond beberapa 所以有一些国家 negara 呢，把它称之 mengapa 为金刚经， menyebutnya 能 sutra 断。 But if you're an berlian? Arya, you're like, oh. Tetapi kalau 如果 Anda 你是正 seorang 宗的 Arya, 金刚 Anda 这个发音，你就 No, 会 no, seperti no, no, no. Diamond Oh, cutter, oh, diamond oh, cutter. bukan 一定要 bukan 能断金刚，能断金刚。 memotong 100. berlian diamond 再100 100. Sanskrit for diamond cutter sutra. 能断金刚经的 Sans 梵文 kata Sanskrit untuk berlian Name apa? 梵文名字 Namanya apa? Maybe. Hold on. Yeah, it's Vajracharaka. Yay, Hagenham. Vajracita ya, suatu suara. Rob. Wait, he's going to Rob, recite tunggu. 2 lines of some Ya, scripture. akan 要背诵两 mengatakan 这个经文。 merecite dua baris Anything you like. Any scripture apapun yang kamu sukain. Gawe suram kun kenying bothon. Gawe se thapa nam ki ngak bela. Gawe den thanda nam ki juk ngok the. Chitani sindak ki shepacha. Yay! Yeay. We memorized it recently. It's so tough. It's a book by St. Paul. Okay, cool. I think it's Gibson's book. Okay, cool. Yeah, that's hot. 你很火热， Okay. So Vajracharaka. 所以有这个能断金刚。 100. Vajracataka. 100. 为什么 Vajracharaka? Why Chataka? 为什么要能断？ Why cut the diamond? 为什么要断掉金 Mengapa 刚？ disebut cetaka? Mengapa disebut memotong berlian? Why call the book Cutting the Diamond? 为什么这本书要称之为能断金刚？ Mengapa menyebut buku itu Diamond is the memotong hardest berlian? thing on earth, and when we learn about diamond cutter, Karena when we berlian yang learn about paling diamond cutter, keras we di know dunia that pada it's waktu kita belajar tentang stronger or is it diamond harder cutter. than the diamond itself, that it can even Pengetahuannya the diamond. OK， sangat kuat sekali, 他 lebih 说就是 keras 金刚， daripada 金刚 berlian 石 itu 是世界 sendiri 上最 karena 坚硬的物质。但是 memotong 如果我 berlian 们学 bisa 到能 memotong 断金刚 berlian. 经的知识、智慧的时候，这个智慧更加的厉害，能够切断金刚， Nice. Okay, cool. 很好。 So here, if you look between the Jadi fingers, ini you can kalau see Anda there's a lihat small raw di diamond. 所以大家看看我的那个手指中 ada 间，就是有一 kelihatan 颗小小的 berlian 圆钻的。 People ask me, did you Di- do blood diamond? di 有 apa 问我 namanya 说你有没有 cincin 经手 tuh 这些血钻？ Then my company doesn't banyak orang buy tanya saya apakah saya motong berlian. rough diamond. Di 但是我的 perusahaan 公 saya 司其 tidak 实是不 menjual 经手、不买也不 berlian 卖这 mentah. 个圆钻的。 We only use cut diamond. 我们 Nggak 只 jual 做 dan 就 nggak 是 beli. 钻石，只去经手 Mereka 钻石成 hanya 品，切 menggunakan 割好的。 berlian We yang buy sudah it in dipotong. Europe or we buy from India or Hong Kong. Yang 我们会在 kita 欧洲或者印度 beli 或者 dari 在香 India 港去购买， atau So I never went to buy diamonds in Eropa. Africa. 所以我从来没有去 Saya 非洲去 nggak 买 pernah 钻石。
beli berlian di But after Afrika. I was already vice president, 那在我后来已经 Tetapi 成为副总 setelah 裁， saya I really di want to vice learn how to cut president, the diamond. 我就真的很想去学习如何去 saya 切割 benar-benar 钻石， kepengen And it's belajar very, untuk very memotong berlian. secret. 是非常秘密的， They will not teach you. Dan 是不 sangatlah 会教你的。 And you have to pay a lot of money secret, to some guy to teach karena me. rahasia mereka tidak akan mengajarkannya. Saya harus bayar banyak sekali untuk membayar orang untuk mengajarin saya. 所以你可以 Rob 相信 tahu 我 orang 说这 itu 句话，他 siapa. 收了我很多钱。 Anda bisa percaya dia suruh saya bayar banyak sekali. 而且我 Saya 去切割 potong 钻石的时 berlian 间是我 pada 下班 waktu 之后 malam 想 hari 去 setelah 做的。 pulang kerja. Start around 8 o'clock, go to Kira-kira mulai dari 对， 8 jam 从晚上 8 8点开始，一直到 sampai jam mau 将 tidur. 近凌晨， in the diamond district, upper floors. 就是在曼哈顿 Di, 那条钻石街的 di 某一 gedung 个 berlian 高楼 tersebut 上。 di lantai paling atas. And one day finally I understood. Suatu hari 天 saya 呐，我终于就是通晓了到底 akhirnya 如何 mengerti 去切割钻 bagaimana 石， cara There are some memotongnya. secrets how to cut correctly. 就是如何去 Ada 正确的 beberapa 切割， rahasia 一 untuk 些工艺 memotongnya 上的秘密。 dengan Suddenly benar. I saw it 然后突然间我就通晓了， and I got it perfect. I showed it to my teacher. 然后呢，我 Dan 就 saya 做了一个 melihatnya 很完美的切割之后，然 dan 后给我的 saya 老师展示。 bisa He said, memotongnya "Now dengan you sempurna dan understand." saya 然后 beri 他说 lihat 现 kepada 在你 guru 懂 saya. 了。 I said, yeah. 我说是的。 Nah, He sekarang said, kamu so mengerti. quit the business now. 然后他就说， Iya, 那你现在就不要干了。 kemudian dia bilang, Selling diamond is a good sekarang business. berhenti 卖 bisnisnya. 钻石是很好的一行， Cutting diamond is Jual diamond itu bisnis yang 钻石也 bagus. 是非常肮脏的、非常 Memotong 痛苦的工作， berlian adalah 不会怎么赚钱， yang but it's sulit. useful to know. 但是去懂 Susah. 是很有用的。 Mereka nggak If you begitu go to that banyak dapat Mongolian duit. temple someday, 如果你哪一天会去 Kalau 到那 Anda 一所 pergi 蒙古 ke 式的 tempel 佛教 Mongolia 寺院， itu suatu hari, tiny monk's house behind the temple. 然后在这个寺院后呢，有一座 ada 小小 satu rumah There's a dirty biara kecil, biku kecil, 然后有一个很肮脏的地下室， and I bought ada diamond basement yang technician. I kotor. put it down there. 然后我其实买了一台钻石 Dan 器 saya 器材 beli 放在 mesin 了那儿地下室里。 pemotong berlian itu saya taruh di situ. 然后以前我秘密的在那个地下室里面去切割 Secara 钻石， rahasia, saya sembunyi-sembunyi saya biasanya motong 有些时候 berlian 这 di 个钻 sana. 石会就是掉下来， Kadang-kadang berliannya jatuh 然后会就是碰到那个转的轮， Diamond dan weighs 3,000. menyentuh 转速啊， roda Then the berlian. diamond will go. 然后转速很快， Rodanya 钻 tuh 石就会 3.000 rapian dan berliannya akan If you don't have enough money, 所以哪一天你缺钱了， suatu hari, go to kalau Anda nggak punya 去 cukup 那个 uang, 小房子里面， Anda bisa pergi ke rumah 专 kecil 门 itu, 去到地下室， try to pergi find ke all the basement, diamonds I lost. 你可以去找 coba 到 cari diamond-diamond yang saya hilangin dulu. Finally, I quit because I was losing too many. Jadi akhirnya saya 后来 berhenti. 我就是终于就不干了，因为我弄丢了很多钻石。 You ask how to recognize an Arya, for example. Anda 比如 bisa 说有同学问如何能够认出一位政务空性的政者， Honestly, they would be jujur, obsessed with cutting diamonds. 坦诚来讲，就是让他们 mereka akan terobsesi dengan pemotongan berlian. 痴迷于去切割钻石， That's one sign. 这 Okay. 是其中一个迹象 All。right. Next Itu picture. adalah satu 下 sisi. 一页， Oke, gambar berikutnya There's a old ada couple with some fruit. pasangan tua 看到就是一 dengan 对 satu 老 buah. 先生老太太，以及还有一些水果， Then there's a Xiaomi electric car. 还有小米， Kemudian ada Xiaomi And mobil there's a rocket. elektrik. 还有就是一艘火箭。 Kemudian ada And so recently we rocket. came to China. 最近呢，我们去了中国， Dan terakhir-terakhir ini kami pergi ke China, We gave Hangzhou, 我们在杭州做教学， and I need a ride. dan kami memberikan ajaran di 我 Hangzhou. 当时需要就是 Jadi saya perlu tumpangan 前往那个课室那栋楼， And I came out of the hotel. Hotel is crazy. There's some rich guy. dan saya keluar dari got hotel. us Hotelnya one night room. crazy, ada orang kaya yang kasih kami satu
kamar di satu pulau, 那个 jadi 酒店 kita 的 harus 因为 jalan 是一位富有 ke 的人士， platform 让我 kayu 们 untuk 在 keluar 海边 masuk. 住一个岛上的一个酒店住一个晚上，所以你还要专门走过很多的木板木梯才能去到那个岛上的酒店房间， Very expensive, 然后非常昂贵， very Sangat exclusive, mahal sekali, 非常的尊贵， sangat eksklusif, very full of mosquitoes. 然后也 dan penuh nyamuk. 充满了所有的蚊子都聚在那里。 Sometimes those rich people really suffer to be. Jadi kadang-kadang orang kaya itu menderita 有钱是很 untuk 重要的一 menjadi 件事 kaya. 情。 Then we come out to the parking lot. Kemudian kami There's the keluar bright ke yellow parkiran, Xiaomi, this car. 然后 kemudian 当 ada 时我们 Xiaomi 从 ini 这个 warna kuning. 酒店房间出到停车场的时候，就出现了这一台车，就是很明亮的黄色的小米跑车。 And Stanley's like, Tesla, Dan Stanley seperti, Kashala, 然后 Stanley 就跟我说， saya 小 sewain 这个车 mobil 是专门 hanya 卖 untuk 给你的。 Anda, I want to show American. karena saya mau 对， bilang 我想要给美国人看一下 ke 什么才是 ke orang 真正的 Amerika, oh, mobil kita itu sebetulnya kayak Then we apa. got in. It's like, Kemudian 然后我一坐进去， kita because kemudian kita I need one of these. 然后我心里面想说，我也 dan 想 saya 要一 perlu 辆这样 satu 的车。 ini. We stop at the car dealer. 然后呢，我们后来去到那 Kita 个卖车 berhenti 的专 di 卖店， car He said, dealer. I'll take one. I don't care how much. 然后我就跟他们说， Saya 你 mau 放 beli 心，我 satu, 管 nggak 我可以 peduli 开回去。 berapa. He said, you're not allowed to take it to the United States. 然后那个销售员 Oh, 就说， kamu nggak boleh 说 bawa 你 ini 派 ke 到美国去。 US. I'm like, dang. 然后我心想，哎呀， Saya bilang, Really hey, beautiful car and great. jadi sangat indah sekali mobil ini. Charges in 8 minutes. Keren, You drive it for the pakai rest of your listrik life. 8 menit. 真的是很棒的这个车，就是这个充电也很厉害，充个8分钟你就可以余生一直开下去了。 And, Dan amazing, you know. 对，非常非常棒。 luar biasa sekali. But a rocket ship. 但是呢， Tetapi rocket ship ini, Now that's the way to go from New Jersey to New York ini 那就是从这个新 cara 泽西去到纽 pergi 约 dari New Jersey ke New York. in a rocket ship. 就坐火箭去。 And Roket. actually, there's no. Dan sebenarnya Where'd you get that? kamu dapat dari mana? Yeah. Yeah. Xiaomi is unbelievable. 对，小米是非常棒的。 But a rocket ship. Xiaomi luar biasa sekali. If you can get a rocket Tapi rocket 但 ship 是相比来 kalau 说， Anda 这 bisa 个火 dapat 箭就 rocket 了 ship, 得了。如果你能够有一艘私人火箭的话， you can't drive Xiaomi from Hangzhou to Anda nggak bisa 就说 nyetir 你这个 Xiaomi 是 dari 没有办法 Hangzhou 开 ke 从 Rimrock. 杭州一直开到美国的延边镇的， but rocket you can take. 但是火箭就可以。 Tapi roket bisa. 所以我宁愿有火箭。 Then Mungkin lebih baik punya roket. I taught Kemudian Diamond Way 20 saya mengajar Diamond Way, Jalan Berlian, tahun 22 tahun yang lalu. 我上一次传授金刚圣是22 22 tahun 年 yang lalu 前了， I taught it for how many years? 多 mengajarkan 少年呢？ Jalan Berlian. 6 Saya 年， ngajar selama 7 berapa 年， tahun 6、7 ya? 年的时 6 间 tahun? Something like that. 啊，7 7. 年， 6 tahunan. And we did a good job. 我们是做的很棒的那一次。 And I translated Ya, kemudian saya melakukan many pekerjaan yang bagus. Saya Diamond Way translasi classics. 我翻译了 banyak 很多伟大的金刚圣的经典。 klasik punya ajaran Say Jalan Berlian. 15,000 pages. I don't know if that's correct, but I think it is. Kita bilang 15.000 More? halaman, saya nggak tahu apakah Something like that. Right. 10 or 15,000 pages. 对，我们一直大概知道这个数字就是15000页，当时翻译了15000页金刚圣的经典，或许甚至可能更多，可能是10000到15000页，不知道。 And I did homeworks for every class. 每一堂课我都布置 10.000 了 atau 写 15.000 作业题。 I didn't quite finish the work. Saya It was tidak too much. begitu 所以其实当时的这 selesaikan 个课件我还没有完 pekerjaan 全准备 itu 完， karena 量 terlalu 太大 banyak. 了。 I finished teaching it, but I never had finished time to finish all the translations. 课我是教完了，当时传承是 Saya 但是呢，这些课件 selesai yang 对应 itu 经 tapi 典的材料 nggak 还没有 selesai semua. 没有准备完。 So that's a really, really good Diamond Way course. It's a Jadi Xiaomi itu Diamond Way course. adalah 那一套金刚圣的 kelas Diamond 教 Way 法 yang 是非常 benar-benar 非 bagus. 常苦的， Jadi 就好比你的 kelas 小米 Jalan Berlian 跑车。 ala By the way, Xiaomi.
My teacher took me. There are 2 tantric colleges in Tibet. 所以我 Ngomong-ngomong, 的老师有带我去，就是 teacher 在 saya 西 membawa 藏有 saya 当地 ke 有2门 beberapa 的 college 去过这 tantra. 个密院，就专门传授密法的寺院密院。 My teacher was the vice president of Gyume Tantric Guru College saya in adalah vice 1951. president dari 所以 Tantra 我的老师 College 是 di 在 tahun 1951年担 sejak 当了 tahun 这个 1951. Gyume 这一家金刚圣寺院的副住持。 And my Dan debating teacher guru became perdebatan the saya head of Gyume menjadi Tantric College. 然后 kepala 后来 dari 我的那 Gyume 个教我辩论的老师 Tantra 就成为了这 Tantra 个 College. Gyume 密院的住持。 You want to hear? Can I tell Grandpa Anda stories? mau 你们能不 dengerin 能讲讲爷爷的 saya 故事 bisa 呢？ cerita When 可以 you 吗？ get to cerita be kakek Pak. grandpa, 因为当你真的当上 Kalau 爷爷了， Anda jadi you like to kakek, tell stories. 你就很喜欢讲故事的。 So my Anda kan teacher senang Tenmo sekali Khyentse became cerita-cerita. the abbot of Gyume. Jadi 所以当时我 guru 的那位 saya 教我辩论的经师就是 menjadi Tenzin Chile， abbot 就成为 Gyume. 了 Gyume 密院的住持。 Then John Brady's got a very good input center in the Dan same. kemudian John 然后 Brady 呢，当时 John Brady 在同一个城 punya 市里面就 center 建 input 设 yang 起了一座 bagus 非常 sekali 好 di 的 satu 经 desa. 典录入的中心。 And those ladies, excuse me, they kick ass. 然后呢，就是Dan 那个 dan 输入中心的这个员工 wanita-wanita 都是 itu 女 sangat 士， luar 她 biasa 们真的干得 sekali. 太棒了， And they really type amazing. 他们的这个录入的成果真的非常了不起。 Dan 20, 25 years. benar-benar 持续了 menyelesaikan 20 banyak 25 hal. 年， Now they're on the 3rd generation. 现在 Selama 已经到第三代 22 人了。 So tahun there's the aja grandma, sekarang the sudah mom, and masuk the ke kid are generasi all kedua. 就是现在3代 Jadi 人一起 ada 3代同堂在工作，奶奶跟妈妈跟这个孙 mama 女在一起 dan 工作。 anaknya. That Gyume Tantric College has a very famous set of books. 然后那个 Jadi 优美的 di 密院里面 college 珍藏了一 Gyume 套非常著 College 名 Tantra 的 ini 经书， punya It's the satu 12 set most buku yang secret bagus, books of Diamond Way. 是关于金刚圣的12套机密， 12就最秘密的经典。 buku yang And I couldn't signifikan get it. 然后 tentang 我当时 jalan 就拿不 berlian 懂， They Diamond wouldn't Way. let me look at them. 就是你 Dan 让我看都 saya 不让看。 tidak, And when my teacher saya became the nggak abbot, bisa Oh, pegang, oh, nggak, the mereka laos tidak tentang membolehkan jurus saya you untuk weren't there, I think. We went and lihat yang offered him buku. tea, Saya menjadi abotnya. cookies, and tried to butter him up. Kita 所以当 persembahin 时他一当上住持， teh, 立刻去找到这位老师， kita 然后给他点茶呀、 cariin 饼干啊，然后尝试 beliau. 去取悦他。 Then I said, you know, Rinpoche, this 12 book set Kemudian from saya bilang, Gyume, very famous. ini 然后我就 Punce, 跟他说，仁波切，你知道吗？ 12 就是这 buku 个 set Gyume ini 藏的这 dari 套12本的 college 很 ini 紧密的经书 terkenal 是非常 sekali. 神奇的。 You became the abbot. 现在你已经当上住持了， Can I just type it? Sekarang 能不能 Anda 只是 udah 简单 jadi 的输入一下？ abotnya, Then he big Saya smile. nggak, He's very saya kind and very gentle person. untuk 他然后露 baca. 出了大大的这个笑 Kemudian 容，他是一个 beliau 非常柔和、 senyum. 非常 Beliau adalah orang yang 慈 sangat 的 baik 人 dan。sangat lembut. No way. 他说 Kemudian bilang, nggak mungkin, nggak bisa. I told the ladies, there's like 20 ladies there. 然后我们那边的中心有20位女士 Kemudian 在 saya 工作嘛，我 bilang 跟 ke 她们说， So I was hoping to get this. wanita-wanita 然 yang 后 di 我就 situ 跟她们说， kira-kira 哎， ada 其实 20我很想 orang. 拿到这12本书。 Saya lagi berharap bisa dapat 12 buku ini. 然后大概6个星期之后， In those days, no internet. Kira-kira 那时候是 6 没有 minggu 网络的，没 kemudian. 有互联网的。 They will send a disc to America Zaman from dulu nggak ada internet. Asia. 所以呢，他们 Mereka 当时 akan 就会每次录 mengirim 完就会 disk 把这个 ke Amerika 所有这 dari 个录入的 Asia. 光盘就直接寄到从亚洲寄到美国 When the 去。 disc comes, I have to check what's on the disc. 每次一光盘一到了，我就会去看里面有什么 Pada 内容。 waktu disknya datang, saya harus ngecek apa yang ada di dalamnya. 然后那12本书就在里面了。 12 buku itu ada di dalam disk. By the way, someday I'll teach you Nah, what's in the 12 discs. ngomong-ngomong, suatu 在未 hari 来有一 saya 天，我 akan 会教你们这些 mengajar kalian 解密 apa 的 yang 书 ada 中的 di 内容。 12 buku But itu it's tadi. about the Buddha, his partner practice. 实际上里面讲的是关 Tapi 于佛陀 tentang 与人的伴侣修行， Buddha dan partner 跟 dia, 佛陀的伴 beliau, 侣的修行。 Then I wrote to the ladies, Buddha 我就 dan 写 partner 信给那些 beliau. 女士们， wow, you know,
how you get these books. 哇哦，你们这些 Kemudian 数 saya 据怎么拿 menulis 到来 surat. 的？ Then they wrote me back, ladies have way. 然后 Dapat 这些 buku 女 ini. 士就回信说，我们女士有女士的办法。 But I don't know. 我也不知道怎么搞的。 Okay, anyway, this picture here, Wanita-wanita punya cara in sendiri. English we call apples and oranges. Kemudian 然后英文有个说 ini 法就是苹 gambar 果 ini 苹果与 di 橙 dalam 子。 bahasa kita Do you bilang like apple? apel dan 喜欢 jeruk. 苹果吗？喜欢的。 Do you like oranges? 喜欢橙子吗？ Yeah. 喜 Apakah 欢。 Anda suka apel? Usually Ya. people like apple more. or Apakah they Anda like suka oranges jeruk? more. 通常人们都会有所偏好嘛，要不更喜欢 Biasanya 苹 orang 果， suka 要更喜欢 apel, 橙子。 lebih In suka English, apel we have the daripada idiom jeruk. when we say these two things are completely different. Di we dalam say bahasa it's Inggris apples kita and punya oranges. idiom pada waktu 英 kita 文有一个 bilang 俚语，就 dua 是 hal 当 ini 你想要说两 nggak 个事物 sama 是全然不一样 sama 的时候， sekali. 就会这么说，哦，这就是苹果与橙子的不 Then 同。 that old Diamond Way course is apple. 所以那个老的那一套金刚圣的课程就是苹果。 Jalan berlian yang ajaran jalan berlian yang lama itu adalah 然 apel. 后我也在蜜院进行过辩经， And our course Dan is saya better debat 我 di 们的那 College 一套 Tantra 更好， by 100 times. dan 100倍好，100倍更好， kelas-kelas 真 kita 的， lebih 这 baik 是真的。 100 kali lipat. Benar, Nobody benar. Contoh, in 2,000 years nobody made a course like that. 在 nggak 过去 ada 2000年来都没有 di 人 2000 tahun nggak ada yang 建立出这么 membuat 一套 kelas 课 seperti 程。 itu. So if you get a chance, you should study it. 所以如果你有机会的 Jadi 话， kalau Anda mempunyai I have kesempatan, students who are teaching it. 我有很多的弟 di 子们 Masjid 已经在 Belajar, 传授了。 saya ada murid 但 yang 是 mengajar. Saat The new course is saat Leadership. 新的那一套金刚圣的课程就是火箭， Okay, and it's kelas yang baru itu roket. and, Jadi luar biasa sekali. so if it's me, 如果我是你们的话， I like Jadi, apples and oranges, Kalau saya, 我又喜欢苹果又喜欢橙子， but it's completely saya different. suka 但是 apel 两 dan 者是 jeruk. 全然的、完完全全不同的。 And my Tapi plan is to sangat teach it for the beda. next 2 years. 所以这个火箭呢，我就 Dan 计划在 rencana 接下来 saya 2年内 adalah 要 untuk 去教授 mengajarkan kepada kalian dalam 2 tahun Different ways to ini different groups. 然后在不同的学生群体 dengan cara yang 会以 beda 不同 ke 的方式 grup-grup If yang I tidak sama. have to leave this world, 如果我不得不离开这个世界的话， I Kalau would like to finish saya harus meninggalkan dunia ini, just 2 years. 是需要这2 Okay? 年，好吗？ And that's what I'm starting today. 这就是我今天要开始教给大家的内容。 So makanya itu saya mulai hari 好好 ini. 享受。 Jadi all right. senanglah. Next one. Yeah, everybody was studying Gibson's translation, right? 大家都在学 Tiap 习 Gibson 的这本 orang 书， belajar Yeah, hi. translasi dari Gibson. Translation of the whole path. 这本书是关于整条圆满道路 Translasi 的 yang 翻译 berarti 很好的翻译。 tentang That book is seluruh very famous. 这本 perjalanan. 书是非常的著名的。 I think that's the book Tim Buku was itu citing, sangat 这 sekali 就是听在刚刚在背诵 keren. 的内容。 right? Itu adalah buku yang di riset sama tim tadi. It's a wonderful, wonderful preparation. 是 Dan 非常非常美妙的准备。 Mainly, you adalah have to persiapan yang sangat-sangat bagus sekali. for Diamond Way. 要 Umumnya 学要进入 Anda 金刚 harus 圣的话， belajar 主要 6  你要学好的 kesempurnaan 就是 untuk 圆 belajar 满 jalan berlian. And so far, we finished 4. 目前我们 Dan 讲完了 selama 4 ini sudah selesai 4. And what I'd like to teach Oke. you this week, Dan apa yang saya ingin ajarkan pada Anda we will begin minggu learning ini, the 16 kita parts akan of mulai emptiness. 我们 belajar 会开始学 16 习关于空性的 bagian 事 dari kekosongan. This was the first teaching the Buddha gave. Adalah 然 ajaran 后这 yang 这 pertama 空性16 yang 法 Buddha 是 ajarkan 佛陀在 pertama 这个 kali 世 di 界 dunia 上所 ini. 做的第一个教授。 And it has strong connection to Dan Diamond Way. ada 然后它跟金刚 koneksi 圣 yang 是 kuat 有 sekali 很 dengan 强的关 Diamond 联。 Way, So jalan in berlian. Sanskrit, 梵文 Jadi di dalam Diamond is Vajra. kekepah, Say Vajra. 金刚叫 Diamond Vajra， itu 但是跟着 adalah 念 Vajra, Vajra。 berlian adalah Vajra. Vajra. I like this word Vaj. Vaj means power. Saya 我很喜 suka 欢这个词，Vaj 的意思 kata 是力量。 ini. And Vaj, all Vaj English, artinya kekuatan. formal English comes from Sanskrit. Dan 所有 semua 这些普通的英文 bahasa 单词全部都 Inggris, 是从梵文衍生出 semua 来的。 biasanya bahasa Inggris datangnya dari bahasa Sanskerta.
cognate. Cognate means Dan English word kemudian cognate. kita bilang 然后有这种衍生词，就是从 cognate 梵文衍生出的日 adalah 本 di 词。 bahasa Inggris yang katanya dari For Sanskerta. diamond, Vajra is Vaj. 所以这个 Jadi Vajra 这个金刚的梵 akar 文词的 dari 词根 diamond 叫 itu Vaj， adalah Vaj. It means extreme power. 意思就是极大的力量。 Artinya kekuatan yang luar biasa sekali. 100. Okay, what's 100. the question? 问题是什么呢？ 100. You always have to let me ask Apa the question. 你 pertanyaannya? 要先让我问问题再举手好吗？ Just kidding. 开玩笑。 Mesti What's the mesti English membiarkan saya cognate tanya-tanya for dulu. Vaj? 所以这个 Vaj 这个 Apa 词跟 bahasa 衍生出的 Inggris 英文词 ini 是什么？ untuk Vaj? Especially my mom will say the same 尤其 thing. 我的妈妈会整天说这个词。 Biasanya mama saya akan mengatakan yang sama. It's vegetable. Yay! 是蔬菜 Vegetable, sayur. In ancient times, 在古代， Di dalam they zaman believe kuno, vegetable has extreme mereka power. 古代人 percaya 相信 bahwa 就是蔬菜 vegetable 是有 itu, 着极大的力 sayur 量 itu 的。 punya I kekuatan yang believe luar biasa. croissant has 我 extreme 相 Saya 信这个法式 saya 的 percaya 可 croissant 是有着 punya 极大力 kekuatan 量的。 besar. So anyway, Jadi but they, in ngomong-ngomong, ancient times, 但是在古代， tapi they di will say zaman vegetable kuno, has mereka akan extreme power mengatakan to bahwa help your life. vegetable, 他们会说蔬 sayur 菜 itu 是有 mempunyai 着极 kekuatan 强 yang luar 的 biasa 能 untuk 帮助 membantu 你 hidup 生命里的 Anda. 力量的。 And Vajra means powerful. Dan 因为 Vajra Vajra 这个词的意思就是强 artinya 大的意思。 kuat sekali. Vajrayana, Vajrayana 金刚秤， Vajrayana, diamond way, 这种金刚秤， Vajra Diamond Way, 还 jalan 有 berlian, Vajrachetika diamond cutter, Vajra 断金 Cetika, 刚 Diamond Cutter, pemotong berlian, Vajradhara， Vajra the diamond Tara, in the secret way. 对， pemegang 以秘密的方式持有金 jalan 刚 berlian 金 dengan 刚 cara 秤， rahasia, Vajrapani, 叫 Vajrapani， Vajrapani, diamond in the hand in the secret way. 对，以秘密的方式去 berlian 手 di 中持 tangan 有金刚，叫金刚 rahasia, 手。 And you dan have to ask yourself, why Anda do they harus talk bertanya about kepada diri Vajra? Anda 你看，我 sendiri, 们真的 mengapa 不得不 mereka 去问 selalu 自己，为 menyebutkan 什么 tentang 一直都 Vajra, 在讲金刚 lalu ？What's 秤？ menyebutkan important about Vajra. diamond? 到底 Apa 金刚为什么那 pentingnya 么的重 tentang 要？ berlian? We're going to answer that question. Dan kita akan in this menjawab week. 所以我 pertanyaan 们 yang 在这一 pertama 周 itu 就会来 dalam 回 minggu 答这 ini. 个问题。 As far as the book which we were, Dan Gibson's book we were reading to se- prepare for sepanjang this, buku transmission. buku dan 关于 Gibson 这一本，就是我们在学习的这本书，我们要来准备好迎来这个传承传递。 I would say the most important thing is the presentation of the six perfections. 我会想说，里面最重要的内容，就要准备入金刚圣最重要 bilang 的内 ini 容 adalah 就是这六 presentasi dari By the way, 6 one very important kesempurnaan di thing. buku 顺 ini. 便一提，有一点很重要的， There's, Ngomong-ngomong, in English, some people apakah say yang penting? empowerment, some people say transmission. Spesialah di dalam bahasa What's the Inggris difference? orang-orang bilang 就是英文对于 empowerment, 这个冠顶的 orang 词不一样， beberapa 有 bilang 叫冠顶， transmission. 有 Jadi 叫传 bedanya 承或 apa? 者传递。 So in October, we will have a empowerment transmission. 在10 Di 月份我 dalam 会做一个 bulan 冠 Oktober 顶 kita 的 ada 传递。 empowerment Why it's transmission. the two names? What's 为 the 什么要有这两个名字呢？ Okay, empowerment Mengapa means ada dua nama? 冠顶的意思就是 mainly 主 Empowerment 要是指 you are memperdayakan empowered by the teacher. 就是你 pada 被老 dasarnya 师灌入力量， Anda And diberi specifically, you are empowered to do certain practices, and you are also empowered to teach. 然后你被 Dan 灌入了这些授 praktek 权，让你能够去 tertentu dan 做某 Anda 一些修 mempunyai 法，以及是去做一些 izin 教 untuk 授。 mengajar. So you will get many empowerments Jadi, inside the empowerment. 所以我顺便提这个 dapat empowerment banyak 直译是受力的意思， empowerment 传授的受力量的力，受力就是你会被授权去，你在这个灌顶受力中间也会包含很多的授权受力。 I remember one of the Saya early empowerments I got, 我记得早期我得到其中一个 satu 灌顶 empowerment yang 受 saya 力， terima and I di hidup remember saya the year because I had just dan joined saya my ingat company, 我还记得， tahunnya 因为那些 karena 年 saya 的时候 baru 是我刚 saja 刚加 join 入钻石 perusahaan 公司， saya 1981, 1981年， and I remember 我记得。 because I had to go get the empowerment Dan a few weeks after I karena started working. 就因 saya 为在我 dapat 开始刚工作 empowerment 几周之后， setelah 我就要去 beberapa 参加 minggu 这个 setelah 灌顶 saya 受力。 mulai I kerja. remember telling people about my new Saya job. ingat 我还记得跟人们去介绍 memberitahu 我 kepada 在做的这份新的 orang-orang di 工作。 tempat I kerja. didn't know at
at that time I will Saya be in tidak that tahu prison for pada saat 19 years. 我在那个时候不知道我会在这个 bahwa 工作 saya 监 akan 狱里面待上整 berada 整di 19 situ 年的 selama 时间。 19 But tahun. I remember it was about 5,000 people, I think. 我还记得当 Tapi 时 saya 参加这个 ingat 仪式有5000人， kira-kira And, I 5.000 was orang about number kayaknya. 4,000. 我大概是坐在第4000 Dan 人的位 kemudian 置上。 And you know, saya and then I don't know what's gurunya going bilang on. 然后老师就在 bapak-bapak. 台上叭叭叭叭的做法 Saya 门， nggak 其实 tahu 我 apa 完 yang 全不知道 terjadi. 发生了什么事情， You Cuma know, bapak-bapak. no idea what's going on. 完全不知道发生了什么， And there's no Saya nggak explanation. 也没 ngerti 有 apa 做 yang 任何的解 terjadi. 释。 And Jadi I tidak ada remember penjelasan. someone translated something. Dan 而 saya 且有人 ingat 做了一些翻译， ada 给我 seseorang copy. mentranslasikan Give me a sesuatu, And memberi there saya was satu a kopi, vow. memberikan Supposed to take satu a vow kopi. Ada that we satu cannot sumpah do yang kita harus sexual ambil bahwa misconduct. kita 理应我们 tidak 会 boleh 受戒，然后其中 melakukan 一条戒的内容就是不能 seksual 有不 misconduct, 正当的性行为， Which means you cannot have sex with another person's yang wife artinya or husband. 意思就是说你不能 Anda 跟别 tidak 人的 bisa 先生太太 melakukan 去有性 hubungan 关系。 seksual But the dengan suami translator atau made a istri orang mistake. lain. 然后那 Tapi 个翻译翻错 translatornya 了， membuat Say you kesalahan. cannot have sex. 啊， Anda akan 讲 bisa 翻译直接翻译成不能有任何性行为。 have sex. I met a guy like Jadi 10 setelah years later. translasi, 然后呢，我10年之后 kemudian 遇 saya 到了 ketemu 现场的 orang 另外一个朋友， His wife 10 was tahun very upset. kemudian 然后呢，他的太太就很生气， Understand? 明白了吗？ He istrinya kept the vow. 因为他持戒了。 marah karena ia So menjaga I made a sumpahnya. promise to myself. 所以我对自己就许下了这个诺言。 If I ever Jadi get in saya如果我未来 berjanji 有 pada 机 diri 会 saya 自己去 sendiri, 做灌顶受力的话， I will kalau clearly saya tell pernah the memberikan student what satu the hell is empowerment, going on. 对， saya 我 akan 会非常清晰 memberi 的先跟学生说明 memberitahu 到底 dengan 他们 jelas 在 kepada 发生 murid 什么 saya 事情， apa And I sebetulnya yang really terjadi. believe that. 而且我也很相信这个方式。 Dan saya So benar-benar this percaya itu. empowerment in Jadi October, 所以 ini 我们10月份演奏 empowerment 的灌 yang 顶受 akan 力， ada di I bulan Oktober. translated the whole Saya empowerment translasi semua into English empowerment and Chinese. 对我把 di 整 dalam 一 bahasa 个灌 Inggris 顶 dan 的 bahasa 内容已经 Chinese. 翻译成英文和中文了。 I put it together from many ancient Saya sources. 然后 taruh 我 di 从很多的经典当中，就 是 ambil 引 dari 经据典，把它 beberapa 组织起来。 sumber kuno, Including we found the original, termasuk the very earliest dari records of this empowerment, and it was first given by rekod a nun. pertama 包括最 yang 早在这我 pernah 们找到的这 diberikan 个关 pertama 于这 kalinya 这个观点在 diberikan 这个 oleh 世界上 seorang 存在的最早 nun 的记录，是由一位比丘尼女 biarawati. 出家士所授予的。 Inside the empowerment, there's a short Di dalam sadhana. empowerment 然后在这 ada 个 sadhana pendek. 灌顶仪式里仪轨法本当中有一个短短的这个成就法的修持。 Sadhana means daily Sadhana thing artinya you can recite. 成就法的意思 hal 指的就是 harian 每 yang 日 bisa 去念 Anda 诵、去练习 recite 日常的练习， To become that female untuk Buddha. 就是什么 jadi 叫成就，就是你要成 Buddha 为 perempuan 那 itu 位 tadi, 女性佛陀。 Buddha And it wanita was itu written tadi. by a nun Dan itu almost 2000 ditulis years oleh ago. 然后最 seorang 初这个成 nun 就法是 hampir 在 2000 tahun 几 yang 乎2000 lalu. 年前由一位比丘尼所写下的。 And that copy is Dan handwritten di copy kopi found itu in Dunhuang. 然后呢，我们还 ditulis 找 dengan 到这 tangan. 个手抄本的原始的成就法的法本在敦煌里面有。 And I don't think anyone has translated it before. Dan 我 saya 也 rasa 并不觉得 tidak 在那之前有 ada 任何人做 orang 了这 yang 个翻 pernah 译。 How long is it there? I don't know. menerjemahkannya sebelumnya. It's the Berapa empowerment panjang text is bukunya? 650 pages. 对，就整个这个灌顶 Empowerment 受力仪式的法本就要650页， 50 halaman So I have a penting untuk idea. empowerment. 所以我有一个想法。 Jadi saya three days punya ide, empowerment. 然后这个灌顶受 kita 受 akan 力的仪式 ada 会进 3 行hari 3天。 empowermentnya. I take hammer and hit you on the head for 3 days. 然后呢，我会拿根锤子，每一个人的头给他敲 Saya ，That's what ambil happened to palu, me. saya 这就 pukulin 是我的 kepala. 头发生的事情。 Just Tiga kali. kidding. Itu yang terjadi kepada saya. For 2 Dan days saya cuma before that, berpura 在那3天之前的2天， I will 2 teach hari you the whole sebelum empowerment. itu 我会把整个灌顶受力的仪 saya 式 akan 教给大家， mengajarkan English, kepada translated kalian to many languages. keseluruhan 用 dari 英文教，同时 empowerment 翻译 di 成各 dalam 国的语言。 Inggris,
yang before you sign the diterjemahkan ke contract, bahasa-bahasa you get lain. to read the Jadi contract. 所以呢，就是 sebelum 在你签 Anda 下 tanda 这份 tangan 合 kontrak 同之 itu, 下，我们 Anda 是让你 punya 先 kesempatan 能 untuk 读一 baca 读合 kontrak. 同的内容的。 And there's no problems with your husband or your wife. 这样的话，你跟你老公老婆中间就不会有任何 Jadi 的问题， tidak Because we ada translated masalah dengan correctly. 因为我 suami 们是 Anda 正确 atau 的翻 istri 译出 Anda 来的。 So you will get karena the kita whole sudah package. 所 translasikan 以 dengan 整个 benar. 套餐大家都会拿到的。 Jadi You will come. Anda So that's a akan 3-day ceremony. menerimanya 所以 dengan 仪式 penuh. 本身有3天， And it's fun. Jadi We do itu many adalah different seremoni 而且 selama 很 3 好玩 hari 的，我们会做很多不同的环节。 dan We did in March keren Festival karena Group, kita akan melakukan main group in banyak hal-hal yang Dragon's Head, berbeda. branch group in Kyoto. Kita It worked very well. ada 所以当时 grup 今年我们3月份已经 di 进行一 Kyoto, 次这 ada 个 branch 灌顶 group, 了，然后主 yang 要 main 的 group 歌 ada di 曲是在 Dragon's 龙 Head. 首谷，然后同时在京都有一个分会场，已经非常成功完成了。 Gesla, you sure that Tantra blessing will go over the internet? 葛金老师， Gesla, 你确定这个 Anda 命中的 yakin 加持能够经 blessing 过网络 akan 传 lewat 出去吗？ melewati I tried internet? it. Don't worry. 啊，没事，我有试过的，不用担心， It's fine. Ya, 是没问 saya 题的。 sudah nyoba, So jangan khawatir. 3 days Saya sudah nyoba. empowerment, 2 days training. 所以我们 Jadi 会有3天的 3 灌顶 hari 受力，2天的 empowerment, 提前的培训。 Then earlier in the week, 2 2 days hari training for. ajaran. We have a small Kemudian helpers group. 2 然 hari 后在那之前 sebelumnya 的还有 training 提早2天，就是我们会做一个 ada 特 grup 别的培训，去训练那一些 kecil 在灌顶仪式当中的助手团。 Because there's 助理 many, 团， many activities, many things you have to do. 因为在仪式当中有很多很 Jadi 多的活动， banyak 要做很多 banyak 很多的事情。 aktivitas yang harus kita lakukan. Activity is a separate Di empowerment. 然后 setiap 每一个环节 aktivitas 都是单独 itu 的一个 adalah 灌顶受力。 empowerment yang berbeda. And different kind of, you can say permission is a translation for empowerment. Anda 对， bisa 你可以 bilang 说这 permisi, 就是 kalian 这个 bisa 灌顶 bilang 传递 itu 呢是一 adalah 种授权，一种允许。 izin, izin Personally, I prefer the seperti word empowerment. Saya transmission. sebetulnya 我个人更 senang 倾向于 kata-kata 这个传递 transmisi, 传承这个词。 So empowerment means you have permission to do this. Empowerment thing, this thing. itu 灌顶受 Anda 力的意思就 mempunyai 是你 izin 授权 untuk 了，可以做这个事情， melakukan 这个 ini, 事 ini, 情。 ini. Including you have permission to give empowerment. to Termasuk 包 Anda 括你领受之 punya 后，你就 permisi 有，你就 untuk 得到授权， memberikan 可以为他 empowerment 人做 kepada 灌顶。 orang lain. To me, transmission means Bagi saya, some kind of blessing transmisi artinya that I receive from my teacher. semacam blessing 那对我 atau 来讲， berkat 传递 ya, 的意思就是 dari 我把 guru 一些 saya dan 我 saya 从我的老 memberikannya ini 师 kepada 得 kalian 到的 semua. 加持，我把它传递给你。 And you can't see it and you can't buy it. You just get it. Anda 这 tidak 个 bisa 加持你是 melihatnya 看 dan 不见的，你也买 tidak 不了， bisa. 你就能得到它。 I prefer to call it transmission 所以我更倾向于把它称之为一种传递。 because I Jadi did saya get to see, lebih senang 的确得 untuk 到了这个 memanggilnya 传递， transmisi especially karena touching the diamonds. 尤其是触碰金 saya 刚。 mendapat transmisi terutama 所以我想要，我很乐意、很愿意 menyentuh 去把这个传下去。 berlian. Dan saya ingin sekali memberikan ini kepada kalian. Okay, next picture. 好，下一张图， Before that, 再上一 Gambar 张。 berikutnya, yeah. Okay, so I want sebelumnya to itu, review. By the way, I'll review jadi for like 15 minutes. saya mau memberi Anda omong-omong saya 这是我 15 们之 menit. 前所学过的内容， And then I'll take questions for 15 minutes Sekarang in the sih. first session each day. 然后呢，就是 Saya akan ada tanya jawab selama 15 menit. 啊，OK，就然后在那之后，每天 Jadi 的2 sesi 节 yang 课中的 pertama, 第1节课的前15分钟，我就会来接受提问。 jadi 2 sesi ada 15 menit. 可以开始去想一些问题。 Jadi Anda 这个 mulai 问题要多 bisa 难一些， memikirkan pertanyaan I'm pendek happy to apa answer this. 但是我非 yang 常 Anda 乐意 mau 去为 tanya. 大家做回答。 Pendek. I don't care what Saya question. senang untuk menjawabnya. 其实我不在意你想要问任何 Saya 的 tak 问题， peduli I can twist pertanyaan it to apa something yang else. Anda punyai. 我都可以把它扭曲成一些有 Saya 用的回答。 This is what we bisa learn in Geshe. 这就是我们在格西当中学 menekuknya 到的。 menjadi sesuatu yang penting. So Ini yang kita I pelajarin, think a good pelajarin di background in the prosesnya. 6 perfections is a great way Kita to rasa go into transmission. background 我 di 想就是要想要 belakang 进入
background dari 这 enam 个传递， kesempurnaan ini adalah 能够有一 bagus. 个很好的六波罗蜜、六圆满的背景是非常好的。 So the writing here says first. Jadi 所以大家可以看到课件当中第6页上面写到6项中的第一 ini 项， di First of the bukunya six ini perfections. 就是enam 六圆满当中的第一个圆满， yang pertama Moving dari beyond tuna enam fish sandwiches. dari 就是超 enam 越金枪鱼 kesempurnaan 三明治。 So when I was growing up, maybe Nick, you're the same. I don't know. I never learned to cook pada waktu anything. saya tumbuh When I mungkin was Nick growing sama up in saya nggak my tahu home, saya in saya my nggak pernah family, belajar until I went untuk to college, pada OK， waktu I saya never cooked one I see, I thing. tumbuh 就是 di 就 keluarga 是 saya 在我成 sampai 长的 saya 过 di 程当中，一 college 直到我读到大学为止，这段期间，其实我从来没有学会过去做任何的菜的。 Then in my generation, right, John? Our parents kemudian teach di us to only generasi cook saya tuna betul fish. nggak John 在我们这一代人呢，对吧？这样就是我们的父母教我们 Eh, 怎么样打开这 orang 个 tua 金枪鱼的 mengajarkan untuk 罐头，打开 membuka 来吃。 kaleng That's how isi much tuna. cooking we know. 对，这就是我们所学到的全部的烹饪技术了。 Ya Then when I itulah was at Princeton, bagaimana banyaknya cara after memasak yang kita tahu. Jadi waktu itu saya di after Princeton, the school year finished, setelah selesai 就是 masa 当我在波士 sekolah, 顿 masa 上学的期间， kuliah, 比如说下课之后，这个学生餐厅就要关门 and I have to work. I was working. 因为 I 那 was 时候 driving saya truck, harus 我要 pergi 工作嘛，我 kerja, 当时要打 kerja. 工，就是开卡车， so I will stay for 2 weeks, drive truck, and Jadi eat out of tuna fish saya can. 然后 akan 呢， seminggu 就是 dua minggu 整个学期结束之后，我会多 makan 2周的时间打工， dari 然后在那段 kaleng 时间 ikan 我就 tuna. 开罐头吃这个吞拿鱼。 Then when I got to Mongol temple, 对，然后后来当我去到了蒙古市的佛教寺院， my teacher, Ken Rinpoche Geshe Losang Tarchen, he refused to take money. 然后我的老师就是Kemudian 洛桑 guru 肯 saya 肯 tidak 仁波 mau 切 menerima 格西 uang. 洛桑塔钦，当时呢他就拒绝接受我任何的钱， So he said, don't give me any money, but you have to Dia cook. bilang, 然后他就跟 jangan 我说 beri 你不要 saya 给我任何的钱，但是 uang, 你要来 tapi 做 Anda 饭。 harus Then masak. I'm like, well, we should buy Kemudian a saya lot bilang, of cans of tuna fish. berarti kita mesti beli 就回答说 banyak 我们应该去 apa 买多点 tuna 这个 kalengan. 金枪鱼的罐头回来。 Then he's like, no. 他说 Lalu dia bilang, enggak, You have enggak. to learn how to cook. 你要真 Kamu 的 mesti 学习怎么去 belajar 做 cara 饭。 memasak. And, I think that was the most difficult Saya thing rasa to become a monk. itu adalah hal yang It paling was sulit cooking. untuk menjadi 我想对我来讲，当 monk. 时成为圣人，出家成为圣人，对我来讲 Itu 最困难的 masak. 一件事情就是学怎么做饭。 And I cooked for 8 years, 然后我做饭做了8年， 3 meals a Saya day. masak 天 selama 吃 8 3顿， tahun. And I was the worst Tiga cook in history. makan 是历史上 setiap 最 kali 糟 3 糕的一 kali 个 sehari. 厨子。 But Saya I semuanya believe it was important for saya touching the Dharma masak, world. 然而 saya 我 nyetir, 相信，就是tapi 这 saya 对于触碰金刚世界 saya 来 bahwa 讲，做 ini 饭是 penting 非常的 untuk 重要。 menyentuh dunia. So I was only with my teacher for about 2 Hanya months before I touched dengan the guru 所以 saya 其实我在触碰金刚世界 kira-kira 之前， 2 我才 bulan 刚刚搬到 sebelum 老师 saya 的佛台 menyentuh 居住了2个月。 But I was dunia already berlian. working really hard to cook for him. 但那个时候我已经非常非常努力 Tapi 用功的在为他做饭， saya sudah belajar keras I untuk do the memasak gardening. untuk 还 beliau. 要为他照料花园。 Ellie and me used to shovel Jadi saya the snow. jadi tukang 以前 kebun, Ellie 跟我会 kebun. 去这个铲雪， That was before global warming. There used to be white stuff come out of the sky. 那个是在全球暖化之前，天上会掉下 Ya, 一堆 jadi 东 dulu 西， ada 很大的。 salju di sebelum We would global shovel warming. for Jadi hours. banyak 然后我们铲雪会铲好几个 salju. 小时， So I was basically slave. 所以 Kita 我基本上 akan 就是一个奴隶。 But I believe that menggali giving ke situ 然后我相信 jam-jam. 这 Jadi 种 saya nggak slave. first perfection. 第一个圆满 Tetapi saya percaya bahwa Really helped me to pemberian touch the tersebut Diamond 是 world. 真的有去帮助我帮助我去 itu 触碰到了金 benar-benar 刚世界， membantu saya untuk Helping menyentuh your dunia teacher besar 帮助老师 dan is membantu extremely guru Anda. powerful karma. If you're interested to see Sangatlah 如果 sangat 你 luar 对 biasa sekali 时间 karenanya. 空心感 Kalau 兴趣 Anda 的话，帮助 tertarik 老 untuk 师 melihat 是极 kekosongan, 之强大的业力。 giving in the sense of giving service to your teacher. memberi
memberi dalam arti memberi layanan kepada guru Anda, untuk guru Anda, nothing more powerful. 没有比这个 tidak 更有 ada 力量。 yang lebih kuat dari itu. To collect that karma, you have to Untuk mengumpulkan karma have a itu teacher. Anda harus 要收集 mempunyai 获 seorang 取这种 guru. 业力，你必须先什么？有一位老师。 So really, to touch the diamond Jadi world, 所以真 benar 的要去 untuk 触碰 menyentuh 金刚 dunia 石， berlian, I would say you have to serve a teacher. 我 saya 会说你 bilang 必须 Anda 要去 harus 服务一位老 melayani 师。 guru And Anda. obviously that means you have to find a teacher. Dan 这当然 tentunya 就意味着你要 berarti 找 Anda 到一 harus 位你的老师。 mencari guru That's Anda. a long, long Dan subject. 这 itu 是一个很长 itu 的。 adalah subjek But yang basically, panjang-panjang 但 sekali. 简单来说， Tetapi cara look for a good dasarnya, person. 找到一个善良的人。 Sometimes cari famous orang person yang is not a good person. 有些时候，一些著名的人 kadang-kadang 并非是善良的人。 Okay, and orang-orang yang try to find a good terkenal itu 尝试 bukan 要 orang 找 yang 到一 baik. 位善良的人。 my teachers Dan like my coba father. 我的父亲， baik 我的老师就像我的父亲一样。 guru saya For many years, seperti when I kayak was mama going to saya. New York to work, 就很多年，当我去 Untuk 在 banyak 在我去纽约工作， tahun, 快纽约工作 banyak 多 tahun 年 pada waktu 来， saya I ke don't New want York to untuk tell bekerja, everybody I'm a monk. 我都不想跟任何人说我是个僧人。 So they said, saya nggak mau you have bilang kepada family, orang lain you kalau have saya wife, adalah 然 seorang 后 monk. 人们就问我说：“你有家 Dan 人 Anda 吗？ selalu 你有 tanya, 结婚有 apakah 太太 kamu 吗 punya no, keluarga, I live with punya my istri? father.？” 然后我回答说：“不不，我是跟我的父 Lalu 亲 saya 住在一 bilang 起。 sama papa Grumpy saya, old man, that part is correct. grumpy 脾 old 气 man. 很不 Ya, 好的老 bagian 人 itu 家，这 benar. 部分是正确的。” Orang tua yang But, suka marah. So for many years, Tetapi they thought I lived with my selama father. 所以很 bertahun-tahun 多年来，我身边的 mereka 人都觉 berpikir 得我 saya 是 hidup 跟我的 dengan 爸爸 papa 住在一 saya. 起的，我的父亲。 So try to find a good teacher. 所以你要尝试找到 Jadi 一位好的 carilah 老 guru 师， Be yang a baik. good person. 一定要应该是一个 Jadilah 善良 orang 的 yang baik. Okay. And they should know what they're talking about. 他们当然应该知道他们 Yang 自己在 dia 教什 yang 么。 dia tahu apa yang dia I'll omongin. tell you a funny story. Saya 跟你 kasih 们讲一个 tahu 好玩的故 Anda 事， That's my job. satu Okay. cerita 因 yang 为这就是 lucu. 我的 Itu, 工作， itu 这 kerjaan 是 saya 我的 kan. 工作。 I grew up in Phoenix, Arizona. 我是在 Saya 亚利桑 tumbuh 那州的 di 凤凰 besar 城 di 这个 Phoenix, 城市长大。 Arizona. We have fruit Kita trees. kami 那边有很 punya 多果树的。 The economy of Phoenix, Arizona used to be fruit. 对，以 di 前整 Phoenix, 个亚利桑那州的经 Phoenix, 济， Arizona. 主要的经济收 Banyak 入就是来自于这些果树的 pohon 种植， Dates and oranges. 就是有枣子跟橙子。 dates, Then we have kurma, every house. kurma, My house, jeruk. we Setiap have rumah 8 saya orange trees. 我们 ada 每家家 8户都有， pohon 像我的 jeruk. 家里面就种了8棵这个橙子树、橙树。 We were on close to a busy street, 当时我们家离 Jadi 一个 kita tinggal di dekat 繁 jalan 忙 besar 的街道很近， and it's impossible to eat all dan the oranges. There's too nggak many. masuk, 你不可能吃 nggak 掉所有 bisa 的橙子 makan 了，太 semua 多了。 jeruknya karena So the banyak kids sekali. have permission to throw Jadi the orange anak-anak on it. kecil 所以呢，那个孩子 punya 们是允 izin 许可以去拿这 untuk 个橙子去 mengambil 玩 dan saling And melempar. we developed a special Untuk system main. to. There's a big fence Jadi and a ada busy road, satu and the pagar friend will besar di watch over the fence, jalan and we Bu. will sit Jadi behind. He'll say dari now, and you throw the jadi orange 啊 like that, semuanya jadi and then hit melempar the car. ，OK，就是我们 melempar 我 jeruk 们 itu 学 ke 生研 atas 发出了一个 jadi 这样的系统，因为在我们 menain 前面有一个 mobil. 很高的栅栏栏杆拦着，所以呢，一个孩子在栏杆的另外一侧，另外一侧就是街道，另外一个孩子守着，他就会观察。当这个车快到的时候，那个孩子就会说扔，然后这边的孩子就会垂直往上扔，嘟就打到了那个车上。 Then we hear, shh, and then you go, and then you go, Kami bilang, ya aja jadi satu senang-senang. the best car to hit. 最合适的去扔的车呢， Jadi yang paling bagus 第一 yang 个目标， untuk 首要 kena 目标 nomor New York satu or New Jersey. 就是去扔那些从纽约或者 New 新 York 泽 atau 西 New 州来 Jersey. 的车。 We don't like the New York 我 people. 们不喜欢那些纽约人， They always drive black car in Arizona. Saya nggak 在 suka 亚利 orang 桑那 yang 开黑色的车， And mereka throw selalu special menyetir oranges. mobil warna 因 hitam 为 di 为他 Arizona. 们扔特别的橙子。 Then, Jadi kita when selalu I was lempar trying to find, jeruk ke mereka. I have to come back Kemudian to America from pada Himalaya. waktu saya 那个 mau 时候我要从 saya 这喜 mesti 马拉雅 balik 山 ke 回 Amerika 来， dari 回到美国。 Himalaya. And I'm trying to find a teacher.
我尝试要去找一位老师。 Kemudian saya Big berusaha teacher mencari told me, "Go back seorang home, guru take care of your mom till she dies." 那边有一位很尊贵的老师 Kata 跟 ke 我给我的 mama, 建议就是你要带你妈妈回去，然后去照顾好你的妈妈。 I'm looking for a teacher. 所以回到来美国之后，我要去寻找一位老师。 Somebody said jadi the saya cari greatest teacher seorang in the guru. world is visiting America. Seseorang 然后 bilang 有人 guru 说 yang paling 现 baik 在 di seluruh 全世界 dunia 最尊贵的老师、最伟大的老师正 sedang 好在美 datang 国。 di In a small Amerika Mongol temple. 然后在一个小小的蒙古式的寺院里， di sebuah tempel New Mongolia yang Jersey. kecil 新泽 di 西。 New Jersey. 好，100。 Oke, Ipai, 100. No guessing, Nick. What's a synonym for New Jersey? 就 Tidak 新泽 boleh 西有一个 menurut 花名外号叫 apa 新 nama 泽西州。 nickname. Ira, help me with English, please. Arm, this is. Yeah, good. Armpit of America. 美国哥多，美国的燕 Pit 窝。 of America, Why? 为什么叫美国的燕窝？ All the oil tiaknya Amerika. that Kenapa America kok needs dipanggil comes begitu? to New Jersey Karena semua by minyak ship. 就所有美国要用的 yang 石油啊，就 diperlukan 是 oleh 通过 Amerika itu 船运 datang 运 dari 到 New 新泽 Jersey, 西， And then they make uh, gasoline kapal at the laut. port. 然后就在那个海港，在海 Dan 纽 mereka 纽 mau 瓦 cari 克这个海 bensin 港 buat 买 bensin 来 di 生产石油 portnya. 汽油。 Stink very bad like armpit. 然后呢，这个很糟糕的气 Jadi 的味道就像 jadi 'Cause if bau you sekali commute from Mongol seperti Temple to New ketiak. York, you go through the Jadi kalau Anda 如果你每 lewat 天要在蒙古寺院 dari 跟 New 纽约之 York 间 ke 通勤的话， Mongolia 你每次都 Temple 要穿 ini, 过 Anda 这个 harus 腋窝。 melewati the ketiak nickname ini. is Cancer Alley. 哦，它有个花名叫做癌症 Nickname-nya 谷， adalah 癌症谷。 Take the bus through there. Cancer you'll get Alley. cancer. 意思就是你如果坐大巴穿过 Kalau 那里的话， Anda 会得癌 naik 症。 bis ke sana, Anda akan kena cancer. That was my job. Kena kanker. 所以呢，就 Jadi 是 itu 我 adalah 的 kerjaan 工作。 saya. They said, if you want to study with Orang that bilang teacher, kalau 人们就 Anda 跟我 mau 说， belajar 如果你 dengan 想 guru 要去跟 itu, 那位老师学习， you have to leave the beach Anda at harus Delmar, ninggalin California, and never pantai surf di again Alavannya and dan live in tidak New akan bisa Jersey. 然 surfing 后人们就 lagi 跟我 dan 说， tinggal 如果你 di 要跟 New 那位老 Jersey. 师学习，你得离开这个加利福尼亚州德尔玛的那个美丽的海滩，从此不能再去冲浪，然后你要住到新泽西州去。 And you have to make those Dan decisions. 这 Anda 些决定 harus 是你要自己 mengambil 做下的。 I keputusan chose itu. a teacher over Saya milih guru California beach. 所以 dari 我在 California 老师 punya 和 pantai. 加利福尼亚海滩中间做了一个选择，我选了老师。 And I'm extremely, Dan I feel saya extremely lucky that I made benar-benar this choice. 而且 saya 我感觉到 beruntung 极 sekali 其的 karena 幸 saya 运，我 memilih 是做了这个决 keputusan 定。 ini. And I was in the New Jersey hell for Dan 25 saya years. waktu 所以 itu 我 di 在新泽 New 西地狱待 Jersey 了 di 25 rumah 年， itu selama 25 I'm glad. tahun. 但我很开心， And it Dan was the saya right senang. decision 这是一个正确 Dan 的 itu 选择。 adalah keputusan yang to benar follow my teacher and don't untuk show the mengikuti beach. guru 嘿 saya 我要 dan 跟随 tidak 的是老 mengikuti 师， beach 不是跟随的是 apa-apa 海滩。 pantai. Okay. And now I went back to the Oke. beach. 现在我回到 Jadi 海 sekarang 滩， balik lagi ke But pantai, you tetapi have to make choices 所 sometimes. 以 Anda 有时候 harus 要做出这样的 membuat 决定。 satu 确实， pilihan kadang-kadang. I saw many old people on the beach. Looks like they're gonna die soon. saya 我在海 lihat 滩上有看到很多老人，看起来 orang 他们很快就要过 tua 世。 di pantai Sometimes I kayaknya think seperti that mereka could mau be mati. me. 有些时候我在想，那样的 Kadang-kadang 人， saya 我可能就会成为那样的人。 berpikir bahwa itu juga I'm mungkin glad saya. I chose New Jersey. 所以我很开心，我自己 Dan 选择了新泽西。 saya senang sekali dan bahagia telah memilih New Jersey. And I do believe to stay Karena near your guru teacher saya ada di is sana. completely Dan saya percaya necessary. 我的确相信，就是 bahwa 是亲 tinggal 近 dengan 物理距 guru 离上 Anda 去 itu 亲近你 adalah 的老 That's 师 my opinion. penuh 是完 sekali 全 perlu. 必要的，这就是我的观点。 Okay. Itu opini saya. Question. 好，提问。 Oke, pertanyaan. No question. I will go take a nap. 没有问题，我就去睡觉 Jika 了。 ada pertanyaan, sudah saya mau tidur. 爷爷你好，我想问，如果不好意思，
我想问，如果我真的能够成为星球跳跃者的话，是不是在我的世界里，所有的人都会不再受苦？ So Grandpa, I want to ask a question. Basically, if I can Kakek, saya mau tanya read the pertanyaan. Intinya, kalau saya bisa benar-benar menjadi like jumper, traveler di planet-planet, Good job. Does jadi it lompat-lompat mean that di in the planet, world nobody will suffer? lompat di planet, apakah itu berarti orang di dunia saya nggak akan menderita kalau saya bisa menjadi It's a itu? delicate Ya, point. 这里是一个很细微的要点。The Jing says, 经中说， the scripture says, 经文说， when you touch Diamond World, 当你触碰金刚世界时， some people also beberapa orang become bodhisattva at that time. juga 有一些 menjadi 人在那 bodhisattva pada 时也 saat 会 itu. 成为菩萨， And some people do not. 有些人不会。 Okay, so Jadi, in my case, 在我的 dalam 案例 kasus 中， saya, I did become a bodhisattva on the same day. 我的确在 saya 同一 menjadi 天就 bodhisattva 登 pada 地成 hari 为 yang 菩萨。 sama. And that was maybe Mungkin roughly less than Mungkin half an hour after I come kira-kira down. 就是那 kurang 发 dari 生的 30时间， menit 或 setelah 许 saya 大 turun. 概是在我从空性中下来后的半个小时。 And again, Dan I lagi, didn't talk about this saya for tidak membicarakan how long? 50 years. 在这一题，这些事情其 selama 实我在过 50 去 tahun, 51年都没有去透露， Rarely. 50很少 tahun, 去讲， To saya nggak pernah close friends. menceritakan 只 tentang 只 ini. 会讲给一些很亲近的朋 Sangat 友， jarang And sekali there's no way I saya can ke prove it teman-teman to you. dekat. 而且我也没办法给 Dan 你证 tidak 明 ada 这一 cara 切， And I untuk admit that. 我 membuktikannya 也承 kepada 认这一 Anda. 点， But it's true. Dan 的 saya 确是真实 mengakui 的。 itu. And Tetapi benar. for me, that Dan experience was to travel bagi to saya pengalaman all the itu worlds in the sangat universe. 对我 berarti 来讲，这 sekali 个成 untuk 为菩萨的经历，就是我在从中 seperti 去到了这个宇宙当 berjalan-jalan 中 ke 所有的 seluruh 星球， And to meet alam each person semesta. directly. 以及是去遇见在 Dan 这个 bagi 宇宙当中 saya 的每一个生 untuk 命， ketemu And kepada each setiap orang animal secara directly. langsung 且直接的遇见每一个生命、每一个 dan 人、每 setiap 一只动物。 binatang And it's a secara very, langsung. very unusual Dan experience. 是 sangat 非常非常不同寻常的体验。 pengalaman yang sangat See the tidak person umum or you see sekali. the animal Dan Anda face melihat here. orang itu 你是 atau 在这 melihat 里 binatang 看到 itu 这个 wajahnya 人或 itu 者这 di 只动物的脸， sini. In my case. 在我的案例中， And then you, Maksud saya. they always look, Dan kemudian they look as nice mereka as selalu possible. I mean, they are young. selalu kelihatan 在看到 baik 他们的时候，他们 dan 的那个 muda. 身相是已经是他们生命中最美好的可能的样子了，就是很年轻的。 All the frogs you meet are nice Semua young kodok frogs. 其实你遇到的所有的青 yang 蛙都 Anda 是一只 temui 只很 adalah 好的、 semua 很年 kodok 轻的青蛙， yang But they look a little bagus. bit worried. 但是呢，看上去都有点点这个忧愁， And because they Mereka know they have kelihatan to die. sedikit 因为他们知 khawatir 道自己会要去世， And karena they mereka know they have tahu to mereka suffer harus in this mati life. 就是他们也知道他们今生一定会受 dan 苦。 mereka tahu You mereka don't harus talk, menderita di 你 dunia 不是要跟他们， kehidupan 你不会跟他们说话， but dan you Anda communicate. 但是你会 berbicara 跟他们沟通， And you are aware of tapi their Anda pain. 你也会 nggak 你也 berbicara 意识 tapi 到 Anda 他们的 berkomunikasi 苦， And you're aware dan of their Anda fear. tahu 你也 ke 能够觉知到他们的 kepahitannya 恐惧。 dan And Anda because tahu you bahwa just mereka touched the takut emptiness, you dan know sekarang you are Anda close baru to saja become Buddha. 也 kosong. 正因 Anda 为 tahu 你刚 bahwa 刚触 Anda 碰 sudah 了 dekat untuk 空 menjadi 性，所以你 Buddha. 知道你已经离佛位、离成佛很近了。 490 years. 490 Something 年， like that. Selama If 190 70 tahun, years ya is seperti normal. itu. 如果大概一年70，Oh, 一辈 70 子70 tahun 岁 itu 的话， normal Then you hidup communicate. seseorang. 然后你就会跟对 Ya, 方去沟 dan 通， kemudian Anda like, komunikasi dengan Don't mereka. worry. 你会 Dan 跟 Anda 对方说 seperti, 不用担 "Kak, 心。 jangan This khawatir." is song. Hang on, I'm coming. It's a song. 有一首歌就说：“嘿，我要来了”之类的。 Ow. Selalu, But, jangan khawatir, saya datang. you communicate without Tapi talking that Anda you don't have komunikasi to be tanpa scared. I'm coming berbicara to take kepada care of you. mereka. 你就会跟 Anda 对方 gak 沟 perlu 通，你会跟他 khawatir, 说：“ saya 不用 akan 担心， datang, 我要 saya 来 akan 了， jagain 我会 kalian 照顾好 semua. 你的。” So that's the experience that you have. 那便是你会 Jadi 有的
itu pengalaman yang And I would say akan Anda in punyai. less than half an hour, 在 Dan 生活 saya 的 akan 体验不会超过半小时， itu kurang you dari meet 30 every menit. living creature in the universe. 你会 Anda 直接 akan 遇 ketemu 见在 semua 全 makhluk 宇宙 hidup di 中的 seluruh 每 alam 一个 semesta. 生命。 And there's levels of bodhisattvas before that. Dan 在这 ada 个菩萨 level 的境界 dari 之前，还有 bodhisattva 另外一层菩萨的 sebelum 境 itu. 界， There's a thing called sugarcane bodhicitta. 就是 Ada hal yang disebut sugarcane bodhisattva 就是 tebu. 有一种这个 Rasanya 比心 hampir 这种 kayak 菩提心，就是它 bodhisattva. 的味道尝上去，已经 Jadi 很像是菩 rasanya 萨了。 seperti But itu, to really seperti tebu. help people, Tapi untuk all benar-benar people, membantu all creatures, orang, you must banyak touch orang, Diamond semua Way makhluk, first. 对， semua 但是要 Anda 想去帮 harus 助，真的 menyentuh 要去帮助所有人、所有的生命的话， kalian 就 dulu. 必须要先去触碰空性， Cool. 酷吗？ All right. 好的， All Thank you. right. 谢谢。 Betul, keren nggak? We have one more. Yeah. Okay. Oh, it says A meaning. Says no. Wrong. Geshe-la. Okay. One more question, I think. My name is Almira. Oke, pertanyaan satu lagi. Nama saya Admira. Gidyawi. Okay. Saya dari Kazakhstan. I congratulate all who are near to the teacher today. And my question is how to handle inner loneliness. I have close beloved people. I have the opportunity to buy something I want, but it brings happiness just Saya temporarily. punya It doesn't fulfill this inner loneliness. How do I manage this? Thank you. She can buy things. Tapi saya tidak mengatasi rasa 哦，inner OK， 他这个问题主要就是关于 I can buy something. I Oh, have close people. apa itu It is yang not merasa so saya happy. bisa membeli What I do with sesuatu, my inner loneliness. OK thank you， saya 就 bisa 是 membeli 他的 sesuatu 问题概括来讲就 buat 是我可以 bahagia, 去 tapi 我有财务的够 saya 爱， merasa 我可以 kesepian. 我身边也有亲近的人，但是我却无法去解决我内在的那种内心深处的孤单的问题。 Okay. Answer. 回答。 Jawaban. So you know, I grew up Christian. 那 Jadi Anda tahu 我是 saya 在基督 tumbuh 教的这个背景长大， orang dari And agama I Kristen, remember there's a saying, and I dan love, saya ingat I love the church. I 而且 have, 我 I dan have a saya very suka sekali 我 dengan 而且我非 gereja. 常热爱教会， Saya 我从小有一座非常之好的 benar-benar 教堂， menyukai I love gereja, to go to menyintai 我也很 gereja, 爱去教堂。 dan saya I senang sekali remember pergi ke gereja. great Saya teaching ingat in the church. 我记得 ada 在教 satu 堂 ajaran 经 yang 历的那 bagus 些伟大 sekali, 的 besar, 教 ajaran 训。 besar di gereja. Jesus said, if Yesus bilang if a person kalau steals your sweater, seseorang 耶稣说 kalau 过一句话：如果有人偷 mencuri 走了你的毛衣， then contact sweater them. 然后你就去联系那个人， Excuse me, are you the person who dan stole my cari sweater? 你就 dia 跟他说： kontak. 抱歉，抱歉， Yesus, 你是那一位偷了我毛衣的 kamu 人吗？ nyuri Yeah. sweater saya bukan? Do you also need a coat? I also have a 还 coat. 有一件外套，你需不需要？也给你吧。 Kamu perlu This mantel is Jesus' philosophy. 这就是耶 jaket 稣的 kan? 哲学。 If people hit you on Ini this cheek, 如 filosofi 果有人就是在打你脸这边的话， then say, Kalau- this one also available. 然后你也说打这边也可以的，再打一下。 You know, and kalau orang mukul sebelah 所以 sini, 我从 kasih 小 ini 是受到 juga 这个影 bisa. 响长大。 Jadi begitu and to be saya honest, tumbuh it dengan seems too much. ginian. 坦诚来讲，这 Dan 看上去可能 secara 有点太 jujur, 过了。 ini It seems kelihatannya terlalu banyak. far away. Cannot Sepertinya reach that. 对，你感觉这 terlalu 个境界 jauh, 太高了， nggak 做 bisa 做不 sampai 到。 ke sana. But sometimes I will remember. 但 Tapi 有时我会 kadang-kadang 想起 saya 来， akan ingat, Sometimes if someone hurts me, 有些时候我 kadang-kadang 会想到说， kalau 我 ada 会 seseorang 想到当 melukai 别人 saya, 伤害我的时候， I will try to give them even more. 有些时候当别人伤害我 akan 的时候， berusaha 我想起来我就 memberinya 会尝 lebih 试 banyak 给 lagi. 他们更多。 And the feeling Dan after, if you develop that perasaan habit, 如果 setelah 你能够 kalau Anda 去 sudah mempunyai 练习 kebiasaan 出 seperti 这种 itu, 培养出这种习惯的话， the feeling is extreme perasaannya happiness and the itu opposite of the loneliness that you kebahagiaan talked about. 然后 yang 这种感 luar 受就 biasa 是 sekali, 与你 yang 所 mana 说的 itu 那种 adalah 孤独感 kebalikan 相反， dari 是 rasa 极其的那种 kesepian 幸福感。 yang So tadi if disebutkan. you want to be Jadi really happy,
所以如果你想要 mau 真的获得幸 sangat 福的话， bahagia Keep sekali. keep giving. 持续的给予 Beri 给予， terus kasih 荒谬的东西都给予。 dengan hal yang nggak karu-karuan. 最近我给了别人一栋房 Saya 子， kasih seseorang rumah terakhir-terakhir ini. 然后 Dan 他 mereka 说 sering, wah, Mbak, ada lagi 还 nggak? 有一座吗？ I'm like, I Saya don't know. seperti Even that one, I have to pay for a long time. 然后我说没有，那一座 kirimmu 房子我就 itu 花 pun 很多时 saya 间 mesti 去付 bayar 钱， lama But sekali. keep trying. 但持续去尝试， Give Tapi more and cobalah more. 给越来越多，给出去。 kasih lebih banyak, I lebih swear banyak. you will be super happy. Saya 跟你发誓，你这么做 suara 你会 bahwa 变 Anda 得 akan 超级的 jadi 幸福感。 I'm the senang happiest sekali, person I know. bahagia 你是我 sekali. 认识的所有人当 Saya 中最 adalah 快乐 orang 的一 yang 个 paling 人， bahagia Except yang for my saya pernah teacher. tahu. 除了我的老师以外， Kecuali untuk guru Just saya. keep giving. 就持续的去给就好了。 Jadi kasih terus. And you feel deep satisfaction. 你会感觉到 Dan 深 Anda 深的一种 rasakan 满足感。 satu Someone give you a small kepuasan. lunch, you feel deeply satisfied. 如果有人给你一顿小小的午餐，你也会感觉到深深 Orang 的满足 kasih 感。 See you later. 好， Anda 谢 makan 谢，再 siang. 见。 Sampai ketemu lagi. Would you like to say goodbye to 跟所有的同学打声招呼。 And I hope we can meet. 我希望见到。 Semoga I kita know bisa it's ketemu. difficult to get here. 我知道来到这里是很困 Saya 难的， tahu The time is sangat difficult. 然后呢， susah 而且 untuk 这个 ke 时间 sini 也很困难， The money is difficult. dan 花的钱 waktunya 很多。 susah, We sulit, spent many hours already uangnya juga having sulit. meetings here. How Kita to menghabiskan pay for all this thing. 对，我们其实在这里已经花了很多 untuk 的 bisa di 时 sini 间 untuk 去开 membayar. 会讨论如何去支付这一切的费用。 And we are working very hard to try to make it free as possible. 所以我们在很努力的 Dan 尝 kami 试去让这 bekerja 些教授 dengan 能够尽可能 keras 地 sekali 分 untuk 享。 membuat ini There's a semua new airline menjadi from bisa Phoenix terjadi. to Asia. 对，有一个 Ada 新的航 airline 空公司 baru 是可以从凤凰 dari 城直 Phoenix 接飞到 ke 亚洲 Asia. 的， It's called Starlux. 叫星宇航空。 And I took it for the first time. 我第一次去做了， Bukan Starlink. It is really good. saya pergi sekali. You know, so I talked to some of the Bagus. workers on the plane. 然后我就跟这些 Jadi saya 飞机上的一些工作 saya 人员 berbicara 对 dengan 话。 pekerja-pekerja yang ada di Plane's tim. all new. The workers are all Plannya ini baru 这个 sekali. 这个整个飞机是 Tempatnya 新的， baru. 所有的这些工作人员都 Kerjanya 很酷。 semua keren-keren. Will you Pegawainya. pay for my ticket for free to teach my Apakah friends? 然后你们 kamu 能 bisa 让我免费的坐 saya 这个 bayar 飞机， tiket 然后 saya 让我去教我的这些 gratis 朋 supaya 友？ saya bisa ngajarin teman-teman 然后他 saya? 们怎么说呢？ No. 不行。 Dan dia bilang, So no, I'm sorry, it's some expense. 所以很抱歉是 bisa. 有一些成本费 Jadi 用， Sorry, the maaf, people jadi are ada not beberapa here. 所以很抱歉线上 pengeluaran. 的朋友不能来到现场。 Ya, But you should know we are maaf working orang-orang very, dari very airline hard nggak ada every di day sini, 但 tapi 是 Anda 我想 tahu 让大家 bahwa 知道，就是 kita 我们 bekerja 每天 dengan 每天 keras 都有很 sekali 努力 setiap to hari help you to come here. 去帮助你来到现场。 And untuk if you membantu cannot, kalian 如果你无 semua 法的 untuk 话， bisa berada di we're sini. we Jadi are kalau very Anda nggak lucky to bisa, have internet in this time. 就是在我们这 kita 个时 sangat 期能够有网络是非常 beruntung 幸 sekali 运 untuk 的。 It's like mempunyai a internet miracle. pada 其实像奇 saat 迹一 ini. 样的， Direct line to Buddha Jadi Park. seperti satu 就是这 keajaiban. 个能够通往佛陀净土的 Line 这个实现 langsung 直登 So ke good to have you with us. Paradise, 很 Buddha 高兴能够 Paradise. 有到线上的各位朋友们在一起。 Don't forget you can Senang also ask sekali bisa questions. 别忘 bersama 了，你 dengan 们也是可 Anda 以在课上提 semua 问。 di sini. Okay, see you guys. Jangan Thank lupa you, kalau Anda juga thank bisa you, tanya-tanya. thank you, Stanley. Oke, sampai ketemu lagi. 非常感谢格西 Terima 老 kasih. 师的教。 Thank you so much. Thank you, Geshe-la. We're gonna have kind of 20 minutes break, and then please come back if you want to listen for the next class. It's gonna be rebroadcast for, yeah, it's gonna be, no, it's gonna be 40 minutes break until rebroadcast. And then we're having another class with Geshe-la.
in an hour and 20 minutes, right? Yeah. In 2 hours and 20 minutes. In 2 hours and 20 minutes. So if you wanted to listen rebroadcast from previous class, Geshe Michael class 1, just repeating what just finished, come back in 45 minutes. And for the next class, come back in 2 hours. Thank you so much and see you soon.